चलतु मु आपण मानक पई नहीं आसी एक नुआ रेसिपी ओडिशा फेमस बिरी चप। चलतु एबे स्टार्ट करिबा। बिरी चप करिया पई मु किछि बिरी एति भिजे नहीं थिली। चोपा लगा बिरी आपण चाहिले चोपा छड़ा बिरी मध्य नहीं परिबे। देखंतु से भल भाबे भिजी जाईछि। ताकू हमें एबे ग्राइंडिंग करनवा। मु बिरी को एबे ग्राइंडर रे नहीं जाईछि, ग्राइंडर जार रे ताकू हमें एबे ग्राइंडिंग करनवा। एबे भल भाबे ग्राइंडिंग हो जाईछि। देखंतु बेसी प्लेन करके ग्राइंडिंग करेंगे, टिके खदड़ रखी ग्राइंडिंग करेंगे, खाइबा को भल लगे। तापरे को हमें साइड करनवा। एबे एबे बिरी को गोटे जगह रे काढी नवा। देखंतु सेथिरे एबे किछि लूण देई ताको भल से गोळे नवा। देखंतु बिरी को एबे मु लूण पकई गोळे नेछि। ताको एबे किछि समय रखि दबा टिके फुलिबा पई। एबे आकु साइड करनबा। देखंतु मु आलूर मसला पई एबे आलू को नै जाईछि प्रेशर रे। ताकू 2-4टा सीटी देके ताकू सिजे नबा। जे धनिया पत्र नै जाईछि ताकू एबे हम काटिकी जो बिरी चपर जो मसला करिया पई मु आलू को सिजे नै थिली। आलू को एठी चोपा छड़े रखी देछि। देखंतु एठी सब मसला नै जाईछि। लंका गुंड, धनिया गुंड, चाट मसला, गोलमरच गुंड। एठी देखंतु अदा कंचा लंका को एठी छेची के नै जाईछि। एठी लूण हल्दी नै जाईछि। एठी किछि धनिया पत्र काटी के नै जाईछि। कंचा लंका किछि नै जाईछि। आपण चाहिले पके परिबे, नले आकु स्किप कर परिबे। और किछि सेथिरे हमें बेकिंग सोडा पके नबा टिके भल सॉफ्ट होवा भाई और क्रिस्पी। भल से एबे गोळे नबा। देखंतु बेसी पानिया करिवेनी कि बेसी सुखिला करिवेनी। बैटर को ए भळा करिवे। देखंतु एबे भल से मु आकु गोळे नेछि। एबे आकु साइड करनबा। ता भितरे हमें आकु आलू मसला को रेडी करनबा। देखंतु एठी जो बिरी नै थिली गोळे की रखि देथिली लूण पके की ताकू हमें नै जिबा। सेथिरे किछि सुजी ऐड करिबा, किछि जीरा पके दबा और टिके मेथी पत्र नै जिबा। सेथिरे मेथी पत्र पकेया द्वारा टिके भल फ्लेवर आस्ता है, बढ़िया लागि थाए खाया को। ताकू हमें एबे गोळे नबा भल से। तो आलू को मु भल भाबरे एठी चकटी नै जाईछि। आलू को भल भाबरे एठी कसिंदु। हमें एबे आलू कसा रेडी करिया पई एबे पैन नै जाईछि। सेथिरे किछि सोरिष तेल पकेबा, किछि फुटण नै जाईछि। फुटण फुटी गलानी। एबे हमें जो अदा लंका छेची के नेथिले ताकू मैं किसी टमाटो नहीं जाइए। आपन चाहिए टमाटो भी स्किप कर पारे। लूण हलदी नहीं जाइए। सब मसला एबे हमें आलू को पकेइबा। देखंतु आलू मसला भी भल से कषि हो गलानी। देखंतु केते सुंदर देखा होजी।
ଏଭଳି ଭଲସେ କଷି ନେବେ ଯେମିତି ତାର ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିରିକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ସେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ବିରି ଚପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଳୁ ମସଲା ନେଇଛେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଏପରି ଭାବେ ଗୋଲ କରିନେବେ। ବିରି ଚପ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜରି ନେଇଯାଇଛି, କାରଣ ହାତରେ ବେଶୀ ଲାଗିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ହାତରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବିରିକୁ କରିନେବେ, ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଦେଇଦେବେ, ପୁଣି କିଛି ବିରି ନେଇଯିବେ, ତା ଉପରେ ଏମିତି ଭଲସେ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ବରାକୁ ଭଲସେ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ ଫୁଲିଛି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଭଲ କଲର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଚପ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ କିଛି ବନେଇଥିବା ଆଗରୁ ଚଟନି, କେତେ କ୍ରିସ୍ପି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।